हेलो सांग माने वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज आम प्रस्तुत हो जाइए पुणी किसी नुआ खाइबा नहीं कि किंतु आज खाइबा कहबा आगु आम आग पनिशमेंट कहि दउछु। पनिशमेंट हैला ए 500 नोट आउ एटा हैला मो पॉकेट मनी माने मो पॉकेट मनी आउ एथरे जे हारिबो माने त मु हारिली तो मो 500 और मामा तांको 500 माने तांकरी पाखे रहइबो आ जदी मु जितिली 500 भी मोर ए 500 भी मोर आ मु जानी छी मु जितिबी तो सेटा मुडी आगुआ देखि दोची जितिबु दाई 500 टका 2 टका 500 500 1000 मोर ना ना एटा मोर हो खाइसला देखिबा का तो देखिबा के जितिबा और के हारिबो एबे एठी थुआ जेहेतु चिकन है चिकन मो फेवरेट तो मु तो जितिबी जहा भी तू देखे ओरिजिनल के डुप्लीकेट एटा ओरिजिनल मोरटा तो ओरिजिनल ना एटा मोर सब ओरिजिनल दीटा तो चलंतु आज कौन खाइबा मामा टी भल से एक्सप्लेन करिकी कहिबे। आज गरम भात को चिकेन तरकारी देखो सांग माने किते बढ़िया बढ़िया झोड़ सहित आलू देखो आलू बढ़िया सिझिची आलू ता संगे बढ़िया बढ़िया चिकेन सांग माने आपण मन तो जानछनी हमर चिकन बहुत फेवरेट तो आज ही चिकन आ मु आज बहुत आलू नहीं छी कहिना मते टिके चिकन रे आलू बहुत तो चलनु सांग माने आ बेसी देरी करिबानी न खाइबाटा ठंडा हे जिवो आ गोटे दिन से पियाज कंचा लंका तो चलंतु खाइबा स्टार्ट करे। आलूटा देखो बढ़िया सिझी देखो आलूटा ही माने चिकन रे आलू रो ही पूरा स्वाद चोपा थी आलूटा माने तरकारी पके सेटा भल लागो चोपा छड़े देले गोटे टेस्ट चोपा थी गोटे टेस्ट आता संग जल्दी जल्दी खाइबी कहीं ना 500 टका मोर नेबी ना देखिए खाई सार लो कलजा मत तो कलजा बहुत भल लगे कहा को कलजा भल लगे कमेंट करी बोलका वाह दोलका आम चैनल नुआ आसछनी सब्सक्राइब करंतु आ लाइक करंतु शेयर करंतु कमेंट करंतु आज कहार की तरकारी अछि आ कहा को चिकन तरकारी बहुत पसंद सुंदर सुंदर लाइक कर कमेंट लिखि दौरान धन्यवाद आपन को खास करी आमर जी ज्योत्सना सेनापति अच्छा सुंदर सुंदर कमेंट लिखि दौरान थैंक यू। आलू मैंने बढ़िया सिझी आज तरकारीटा मुझे रांधि बहुत टेस्टी
ତୁ ମୁଁ ସଇଲାଣି। କହିଲୁ ଚିକେନ ତରକାରୀ କେମିତି ରାନ୍ଧନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣିନି ମାନେ ଖାଇଲା ବେଳେ କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତିନି, କାହା ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତିନି, ଖାଲି ଖାଇବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। 500 ଟଙ୍କା ନେବା ଚକ୍କରରେ ଆଜି କଥା ବି ହଉନି। ପୁରା ଲଙ୍କା ବୋକା ଲଙ୍କା। ଏଇଟା କରାଟ, ଏଥରକ ମୁଁ କରାଟକୁ ଆଗ ଖାଇଦେବି କାହିଁକିନା ଆରଥରକ ମୁଁ କରାଟକୁ ପଛରେ ରଖିକି ବହୁତ ହାରିଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁକା। ପତ୍ରିକା ସ୍ୱାଦ ବି ଜାଣିପାରିବୁ। ଆଳୁ ତରକାରୀଟା ମସ୍ତ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ କାହାକୁ ଦେଇଦେଲା ନା କ'ଣ ବୋଧେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କିଛି ଚିଟିଂ କରିନି, ମୁଁ ଖାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଜିତିଲି। ଏଇ ଦିଟା ମୋର। ନାଇଁ ମ ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ଆର। ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମୋର। ମୁଁ 2 ଜଣ ଖାଉଛୁ ନା ସମାନ ସମାନ।
ମୋ ପଇସା ମୁଁ କାହାକୁ ଦିଏ ନା। ମୋ ପଇସା କିଏ ନେଇଗଲା ତ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ନା ନା ଆଗରୁ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ଏଇ କଣ୍ଟାଟା ମୋତେ ଟିକେ ଅକଳିଆ କରିଦେଲା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ସବୁ ଚିକେନ୍ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଲାଷ୍ଟକୁ କଲଜା କରାଟ ରଖିଲି, ତାପରେ କରାଟକୁ ବି ମଝିରେ ଖାଇଦେଲି, କଲଜାଟାକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଆରାମସେ ଖାଇଦେଲି। କଣ୍ଟାଟା ବୋଧେ ହରେଇଦେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଜିତିଲି। ହେଲା ତ ଏଇ ପଇସାଟା ବି ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜିତିଗଲି। ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଟିକେ ପଇସାଟା। ନା 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 ଏଇ ଦୁଇଟା ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ଏଇ ଆମେ ଜିତିଗଲୁ, ମୁଁ ଜିତିଗଲି। ତ ସରିଲା। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଖାଇବାଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ରାଗ ବି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଖାଇଦେଲି, ମୁଁ ଜିତିଲି। ଦେଖିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ। ଜିତିଗଲେ ମୋ ମନଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଜିତିଲି, ତ ସେଇ ଖୁସିରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 640 ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର, ତ ତାକୁ କରିକି 1000 କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମନିଟାଇଜ୍ ହେଇଯାଉ। ତ ଆମେ ପୁଣି ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣୁଥିବୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ମନଟା ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। କାଲିକି ମୁଁ ଜିତିଯିବି ଆଉ। ମୁଁ ଏବେ ଜିତିବି, କାଲି ବି ମୁଁ ଜିତିଥିଲି, ଆଜି ବି ମୁଁ ଜିତିଲି, ପରଦିନ ବି ମୁଁ ହିଁ ଜିତିବି। କି ନଜର ଲଗେଇଦେଲା। ମାନେ ଆସୁଛୁ ଆମେ ଏବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କାହାର କି ତରକାରୀ ଅଛି, ଆଉ ଆମ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀଟା କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା, ଆମ ଖାଇବାଟା କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା।